डॉक्टर प्रमोद सावंत सरान घेतल्यानंतर आम्ही जेन्ना तेंचे कडेन सांगपाक गेले की आमच्या मार्केटाक खूब आतां गरज आसा, कित्याक पालिका बारा जाता म्हणल्यार एक 2.5 वर्सां लागता. तेन्ना आमकां टेम्पररी आमची फीश मार्केट आमी शिफ्टींग केला बेसमेंटाक. तें सारकें आमकां प्रॉपर जाय, लोकांची सारकी सोय जावपाक जाय. तेन्ना तेंच्यांनी तेंच्या सहकार्यान हें काम आतां बेगीनूच आतां सुरवात जाल्लेली आसा. तेन्ना ह्या मार्केट आमी तो मार्केटाच्या फाटल्यान तो आमी हांगा शिफ्ट करतले, कित्याक ते जे फीश वेंडर आसा तांकां आमी हांगा शिफ्ट करतले मागीर. आनी आमी हें काम आसा तें आमचो फूल फ्लोरींग आसा, ड्रेनेज आसा आनी फीश कटर आसा. तांकां लागून आमी एक कॉर्नराक एक प्लॅटफॉर्म घेतलेलो आसा. मागीर पेंटींग, मागीर लायट, फूल लायट्स येतले आनी फॅन बीन तशे तरेचे आमी एक एस्टिमेट करून हो एक केल्लो आसा. कॉस्ट कितलो आसतलो? 22 lakhs. म्हणजे एक्झिस्टींग हांगा ते मार्केट केन्ना पर्यंत स्टार्ट करतले तुमी कामाक? पालिका बाजार आतां चालू जाले नंतर कांय न्ही म्हळ्यार एक 2.5 वर्स तरी लागतली. म्हणून घर सोय जावपाक जायना, सारकें लोकांची बरी सोय जावपाक जाय. म्हणून आमी हे 2.5 वर्सां पर्यंत 2.5 ते 3 वर्सां पर्यंत ते कितले लागतले. तो पर्यंत लोकांची बरी सोय जावपाक लागून आमी टेम्पररी हे मार्केट शिफ्ट केल्लें आसा. आनी वेजिटेबल वेंडर्स आहा तांकां खंय शिफ्ट करतले? तांकां आमी फाटल्यान जी आमी काजीची प्रॉपर्टी पळयल्या गोंयची पद्दती आमी डिस्कशन बी जालां तेन्ना तांकां थंय रिलोकेट करतले. कितले आहा हे रेंट कितले आहा तेंचे म्हयन्याक? तेंचे तेणी तांकां ते 15 लाख 3 लाख, पूण आमी डिस्कस करून तेंचे कडेन 1.5 ते 2 लाख पर्यंत आमी हें करतले उलयतले. सो सगळे वेंडर्स शिफ्ट जातले थंय म्हणल्यार 83 वेंडर्स आसा ते सगळे ते मागीर शिफ्ट जातले. मागीर पालिका बाजार जे कॉन्ट्रॅक्टराक मेळ्ळा आमी तो आपलें काम सुरवात करतलो. ते शिफ्टींग जालें. सो आतां पावस तेंकलो म्हणटा जे आतां स्ट्रीट वेंडर दिसता पळय ते सुद्दां एक 7-8 जण आसा पळय तांकां सुद्दां आमी त्याच जाग्यार शिफ्ट करतले. ना आतां सद्या पावस तेंकलो, पावसानूच शिफ्टींग जातले काय? कशें आसा जागो आमी तेणी सांगलें आमचे सगळे आमचे जे उलोवप जालां आनी डिस्कशन जालां हावसींग 1.5 ते 2 लाख आमी भाड्याक ताका विचारया. तो एग्री जालो नंतर आमी ते प्लॉट जो आसा लेवल करतले. लेवल करून मागीर शेड बांदून प्रॉपर शेड बांदून PCC जे कितें ड्रेनेज लागतली ते करूनच मागीर आमी तांकां शिफ्ट करतले, जेणे करून तांकां कोणाक प्रॉब्लम जावपाचो ना पावसान. नुस्तेकारां बी विश्वासान घेतला. हे जे आसा मार्केट टेम्पररी मार्केट हो आमचो बेजमेंट मार्केट. पूण थंयच्यान बरो म्हणल्यार हो बेजमेंट मार्केट तो ताका आमी जावन शिफ्ट करतले हांगा पार्किंगूच शिफ्ट करतले तांकां. आनी तो जो आसा मार्केट तो पळय एक्सटिंग आसा तो परमनंट टेम्पररी आसा तो मागीर आमी पार्किंगाक यूज करतले. तांकां तुमी विश्वासान आज म्हाका याद येता तेन्ना हांव चॅरपर्सन आशिल्लो. पेट्रोल मार्केट मागीर नवो बांदपा खातीर आमी हांव आनी हांव चॅरपर्सन आशिल्लो आनी म्हाजे वडील सर ते मिनिस्टर तेन्ना आमी प्रपोजल केलो की आमकां हांगा न्यू फीश मार्केट डेवलपमेंट जाय. तेन्नाच्यान हो प्रोसेस जालो, आमी मेंटर जाले, वापरणी जाली आनी आतां फक्त थंयच्यान हांगा शिफ्टींग आतां फीश जे आतां हांगा वेंडर आसा तांकां हांगा बरी सोय करपा खातीर टेम्पररी जेन्ना तूं आतां काम 2.5 वर्सां टायम लिमीट आसता पूण हांगा टायलिंग घातलें, प्लॅटफॉर्म घातले, फीश पेंटींग घातलें, तांकां हांगा टेम्पररी 2.5 वर्सां तांकां आमी शिफ्ट करतले. म्हणून आज हांगा सगळे चॅरपर्सन आसा आमचो विजय जोगेकर, आनंद मेघालेकर आसा, मुकूट जोगी आसा, तशेंच आमची वळवयकर आसा
फॉर्च्युनर आसा ते सगळे आमी आज हांगा आयला ते काम बेगीन बेगीन सुरू आमी कॉन्ट्रॅक्टर सांगला सुरू करतकीर हांगा गायडींग घातली तेन्ना हांगा शिफ्ट करतले आनी पालिका बाजारांत सुद्दां ऑलरेडी जागा आमकां आज कंगटान येतलो आनी ऑलरेडी जागा अशी आमी रोड आसा पळय पालिका भायर रिंग रोड थंय शिफ्ट करपाक ते आमकां ऑलरेडी निघाला हे काम बेगीन बेगीन पालिका बाजाराचें जे आमी इनिशिएट केलें तें काम बेगीन सुरू जातलें तेजे खातीर आज आमी हांगा आयला काम सुरू करता बेगीन बेगीन आमी आज सुरवात केली मार्केट सध्या रेनोवेशन हे घेतला पळय तेच्या बद्दल तुमकां कितें सांगता बरें काम आमी फोंडा म्युनिसिपालिटीन केलां ते चॅरपर्सनान एक बरें हांगासर लोकांची गैरसोय जावची न्ही आनी गैरसोय जाता कित्याक फिश वेंडरांक ते भरपूर त्रास जाता लोकांक त्रास जाता त्या खातीर हांगासर 22 लाखाचो एक एस्टिमेट करून हांगासर काम बरें पास करून हाडलें जे आयज फोंडेकाराक टॉप फोंडेचें जे सरावंडींग उरता ते हांगासर नुस्तें व्हरपाक येता तांकां एक बरी सोय मेळची म्हणून तें सगळें काम केलां तेजें अभिनंदन सगळ्या कावन्सिलरांचें म्युनिसिपालिटीचे अभिनंदन करता अशे तरेचे लोकांक जाय ते प्रकल्प आमी घेवन हाडटा आमचें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार लोकां खातीर काम करीत आसा